Praise God. Pastor Jesse and Apostle Maret here of a Living God service. Pastor Jesse and Apostle Maret of a Living God service. Tonight is our weekly Bible study. We normally hold it on Tuesdays, but last Tuesday we had no power and we had to cancel it. So this is our makeup Bible study, amen. This Tuesday we will host our regular normal Bible study. So we are continuing on our Bible study on the righteousness of God. Taught through the book of Romans. We left off in our outline in letter D. The identity of the Romans. We're talking about the identity of the Romans. This is verse 7 of Romans chapter 1. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. And verse 8. All right. First, I thank God, or thank my God, through Jesus Christ, for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Okay, read it. 9? Just 8. I read 8 already. Oh, you did? I only, okay. I didn't say it. All right. Did you read 7? 7 and 8. Okay, you read both. Oh, praise God. Praise God. All right. Amen. Amen. And so last week, we gave you the Greek word to saints. And the definition. And in the definition, it speaks of being religious, or sorry, ceremonially consecrated. And before we get any further into this Bible study, I'm going to ask Apostle Maret to pray for us. Amen. That the Holy Ghost will help us to teach. Heavenly Father, we thank you for this evening. Thank you for the Bible study we have tonight. Father God, please, Holy Ghost, be with us. And when we teach this Bible study, help my husband. Give him an utterance and help me to translate very well. Give me wisdom and knowledge, Father. We are against of any destruction, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Because if we teach only with intellect and wisdom only, ማለት እውቀትን ብቻ ወይም ደግሞ የአእምሮ እውቀትን ብቻ ጉብዝናን ብናስተምር then all we have is a Jewish version of philosophy.
ምንድነው የሚሆነው የአይሁድ ፍልስፍና ነው የሚሆነው If we teach without the Holy Spirit, we only have a Christian version of philosophy. በእውነት ያለ መንፈስ ቅዱስ ብናስተምር ደግሞ የክርስቲያን ፊሎሶፊ ሆኖ ነው የሚቀረው ፍልስፍና The difference between Christianity is not just wisdom alone. It is the power of the Holy Spirit. በእውነት የክርስትና ሚስጥር ማስተማራችን ምንድነው ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል And so when the Apostle Paul says in verse 16 of Romans chapter 1 that the gospel is the power of God, ላይ እንደሚናገረው ወንጌል የእግዚአብሔር ኃይል እንደሆነ he's not saying that this is a metaphor. He's saying that the power of God is not just a metaphor, but it is literal power. በእርግጥም የእግዚአብሔር ኃይል እንደ ምሳሌ ወይንም ደግሞ እንትን ሜታፎር የሚባለው አይነት ነገር ሳይሆን በእውነት ኃይል ነው power to change the saints' entire life. በእውነት ቅዱሳንን በሙሉ ህይወታቸውን የሚቀየር to make the saints' physical life better. ቅዱሳንን ህይወታቸውን በሙሉ የሚቀየር ነው to transform the saints' heart to a pure heart. በእውነት ልባቸውን ወደ በንጹህ ሁኔታ የሚቀየር Concerning the word of God, the gospel power transforms the saint's life into a blameless life. በእውነት ይቀይራል የክርስትናን ህይወት የክርስቲያንን ህይወት ምንም አይነት እድፍ ወይንም ምንም አይነት ችግር በሌለበት ሁኔታ እንዲመላለስ Amen. Amen. And this is called, in other words, it's called sacred. በሌላኛው ቋንቋ ደግሞ sacred. Sacred. It's not secret, it's sacred. Sacred, holy. እሺ ቅዱስ Yes, amen. Amen. And so part of that will be ceremonially consecration. Ceremony or consecration. ስለዚህ ስርዓታዊ የሆነ መለየትን ያሳያል And that has to do with baptisms and circumcisions. ያ ደግሞ መሆን ያለበት በጥምቀትና በመገረዝ Now, don't run away. I'm not saying that you have to be circumcised and this and that, okay? This is just the definition. It's applied in the definition, and I'm going to get into that in the rest of the Apostle Paul's teachings. ይሄ ልክ መገረዝ ስላችሁ ዝም ብላችሁ አትሂዱ ይሄኛው ማብራሪያውን ለማሳየት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ያለው The Jews believe that in order to be a partaker of Abraham's promise, you absolutely have to be baptized and circumcised. However, this is not what the Apostle Paul teaches. በእርግጥም አይሁዶች የሚያስተምሩት የአብርሃም ዘር ለመሆን የአብርሃም ዘር ተካፋይ ለመሆን መጠመቅንና መገረዝን ያስተምራል የሐዋርያው ጳውሎስ አስተምህሮ ግን ይህ አይደለም The Apostle Paul teaches that soon as you receive the Holy Ghost power, you are now partaker of the promises made to Abraham without baptisms, without circumcisions. መንፈስ ቅዱስን ልክ እንደተቀበላችሁ የአብርሃም ዘር ተካፋይ ናችሁ ነው የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ባለመጠመቅ እንደዚሁ ደግሞ ባለመገረዝ Now baptism is still a good thing. መጠመቅ ጥሩ ነገር ነው Water baptism is not a requirement to salvation. However, it is a requirement in the life
of the saint. በእርግጥም መጠመቅ የክርስቲያን የመዳን ምልክት ለመዳን የሚደረግ ነገር ብቻ አይደለም ስለዚህ ግን መልካም ነገር ነው If you get saved before you get water baptized then die you will still go to heaven without your water baptism. በእርግጥም ውሃ ሳትጠመቁ በውሃ ሳትጠመቁ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበላችሁ ብትሞቱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው የምትገቡት ችግር የለው But we can see in the book of Acts we don't just throw away water baptism it's still a requirement in the saint's life as the saint continues to grow and progress. በእርግጥም ውሃ መጠመቅን ወደ ኋላ ማለት የምንወረውረው ነገር አይደለም ራሱ መስፈርት ነው ስለዚህ ያንን ነገር ደግሞ እናደርጋለን ለእንደ ቅዱሳን Amen. And so we've been teaching how that the Apostle Paul was teaching equality here in Romans chapter 1 and verses 1 through 7. እያስተማርን ያለነው ደግሞ ሮሜ 1 እስከ 7 ያለው ነው He's teaching equality between himself and the saints. በእውነት ስለ ጥራት ስለ እሱም ስለ ራሱና ስለ ቅዱሳን እያስተማረ ነው ያለው Amen. Amen. And last week we left off teaching from Luke chapter 12 and showing that Jesus Christ teaches the same thing. ባለፈው እንዳነበብነው ደግሞ ሉቃስ 12 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሳሳይ ነገር ነው ያስተማረው Both saints and apostles are servants to Jesus Christ. በእውነት ቅዱሳን እንደዚሁም ደግሞ ሐዋርያት ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ እንደሆኑ ይናገራል Both saints in Christian leadership are all servants or all brethren to each other. Sorry. ሁሉም ቅዱሳን እንደዚሁም ደግሞ መሪዎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሁሉም ደግሞ ወንድምና እህት ናቸው That means we are family. ያ ማለት ደግሞ ቤተሰብ ነን Leaders and saints alike are supposed to be familiar with each other. በእውነት መሪዎችና እንደዚሁ ቅዱሳን ደግሞ መሆን ያለበት ቤተሰባዊነት ነው መታየት ያለበት But there are false teachings out there that teach that leaders are not to be familiar with saints because then it brings disrespect. በእውነት የተሳሳተ አስተምህሮ አለ ምንድነው መሪ ከቅዱሳን ጋር ከሌላው ከእማኑ ጋር እኩል መሆን የለበትም አለመከባበር ያመጣል የሚል አስተምህሮ አለ And we're going to get into it. I'm going to show you how the Apostle Paul does not teach secular leadership in the Christian church. በእውነት አሳያችኋለሁ የዓለም መሪነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደማይሰራ Luke chapter 17 and verse 10. ሉቃስ 17:10 ላይ እንሄዳለን So likewise, ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. 17:10, right? Yep, 17:10. Okay, ሉቃስ 17:10 እንዲሁ እናንተ ደግሞ የታዘዛችሁትን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ልናደርገው የሚገባንን አድርገናል በሉ Many like to teach that the more they do for God or the longer they live for God that they are deserving of more honor or more respect. በእውነት ብዙዎች ካገለገሉ በኋላ እንደዛ ለብዙ ዓመታት የበለጠ ክብር የተለያየ ነገር ይፈልጋሉ Now this is true in one sense, however, it's not to be demanded.
በአንድ ሳይዝ በአንድ ቦታ ስናየው ትክክል ነው ግን ደግሞ የሚጠበቅ ነገር የሚጠየቅ ነገር አይደለም That's why the Apostle Paul, that's why Jesus Christ here teaches the more you do for God, if you obey all of God's commandments, we still need to think of ourselves as unprofitable servants. እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ለዚህ ነው ካገለገልን በኋላ እንደዚህ ልንል የሚገባው ምንም ያህል ብናገለግል እንደዚህ ብለን የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ብለን እንድንል ነው ክርስቶስ ያስተማረው Because when we think this way, we will treat the other servants of God with respect. እንደዚህ ካደረግን ሌሎችን ደግሞ ሌሎችን ቅዱሳንን በሚገባ ልንከባከብ እንችላለን The Apostle Paul lived this way. He loved the saints and was close and personal and familiar with them. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ከሌሎች ቅዱሳን ጋር በቤተሰባዊነት ነው አብሮ ሲያሳልፍ He never lorded over the saints. ከነሱ በላይ ሆኖ አምላክ ሆኖ ሲሆን እንደ አምላክ ሆኖባቸው Amen. Oh, so yes. And so Jesus teaches his disciples about his kingdom. ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንግስቱ ሲያስተምር And his kingdom is different from worldly or secular kingdoms. በእውነት ስለ መንግስቱ ሲያስተምር ከዓለም መንግስት ከዓለም ግዛት ከዓለም እንደሚበልጥ ከዓለም ጋር አንድ አይነት እንዳልሆነ ያስተማረ ነበር From last week, Luke chapter 12, and then this verse here in chapter 17, we can see that Jesus' kingdom is upside down compared to the worldly kingdoms. በእውነት ባለፈው ካነበብነው 12 እና 17 ላይ ስናይ ከዓለም ጋር ሲነጻጸር ወደ ከተታች ወደ ላይ የተንገለበጠ Upside down meaning that Jesus teaches his leaders to be servant of all. በእውነት መሪዎች በእውነት አገልጋይ መሆን እንዳለባቸው ነው ያስተማረው Jesus said, he that will be chief among you, let him be servant of all. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ከሁሉ መሪ የሆነ ወይንም ደግሞ የሆነ የሁሉ አገልጋይ ሊሆን እንደሚገባው ይናገራል And so here Jesus is saying that if you keep all of God's commandments, and that's what you have to boast in, and you're so great, and you're so perfect, and that's the way you see yourself, you've done all the commandments of God, then humble yourself and say that I'm an unprofitable servant. I still need to help more. I need to help others. I need to become a servant to others. በእውነት ሁሉንም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጽም ያለው ካልን ሁሉን ነገር አድርግ ያለው ካልን እነዛን ሁሉ እግዚአብሔርን ያጠየቀን ክርስቶስ ያለንን ነገር ካደረግን እኔ የማልጠቅም ባሪያ ነኝ በሉ ነው እያለ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ላይ እንደሚናገረው This is good teaching. This will help us in our leadership, in our families, with our children. ይሄ በጣም መልካም አስተምሮ ነው በቤተሰባችን ውስጥ ባለው በተለያየ ነገር የሚጠቅመን This helps our marriages. እንደዚሁም ደግሞ ትዳራችንንም የሚረዳ ነገር When we are able to understand this unity leadership or equality leadership, we have mutual respect for each other, then we are able to get along. We are able to work together. በእውነት በመካከላችን ህብረት እንዲኖር አንድ አይነት የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን በመከባበር እንዲኖር ይሄ ነገር ያስፈልገናል So the one man in charge of Jesus' kingdom is Jesus. and በዛ በመንግስቱ መሪ ሆነው
ዋናው የሚባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሌላ ሰው አይደለም Let's turn to Acts chapter 17 and verse 6. የሐዋርያት ሥራ 17:6 ላይ እንሄዳለን አሜን Okay, and when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, these that have turned the world upside down are come hither also. Just that verse. Okay. 17, Acts 17 and verse 6. Okay. ወደ ኢያሶን ቤት ቀረቡ ባላገኟቸውም ጊዜ ኢያሶንን እና ከወንድሞቹ አንዳንዶቹን ወደ ከተማ አለቆች ጎትተው This is why ጎትተው ዓለምን ያወኩ እነዚህ ወደዚህ ደግሞ መጥተዋል This is why these people said about the Christian church that they turned the world upside down. በእነዚህ ናቸው እንደዚህ የሚሉት በእርግጥም ዓለም ተገልብጣለች ከታች ወደ ላይ Because in the world, the rulers and princes and governors, they exercise dominion and authority over their subjects. በዓለም ላይ በምንመለከት የዓለም አገዛዝ ስንመለከት በእውነት ገዢዎች መሪዎች የሚሆኑት በእውነት ሰው ጫና ነው ያው በሰው ላይ የሚያደርጉት የመግዛትን ነገር ነው የሚያደርጉት The Roman and Greek government, they would have territorial gods. የሮሜ ግዛት ስንመለከት ያንን አይነት ነገር ነው ያው የሚያደርጉት Meaning that they would have government gods or national gods, and state gods. ምንድነው የሚያደርጉት የከተማ ወረዳው አካባቢውን እንትን አምላክ ነው ያደረጉ ራሳቸውን ያሉት And because of their ruler status, they would force the people to worship their gods. ሰዎችን ያስገድዳሉ የነሱን አምላክ እንዲያመልኩ But Christians boldly made a stand and chose persecution and death, refusing to worship other gods. በእውነት ክርስቲያን ግን ያንን ነገር ማቆም አለበት ለሌላ አማልክት ያው ላለመገዛት በተለያየ መንገድ And so the Christians would stand seemingly to the secular mind, elevating themselves to be equal with the Roman rulers. Excuse me, I don't get it. Elevating themselves, lifting themselves up in pride to be elevated or equal to Roman rulers. I'm talking about equality. The world is upside down. ዓለም ከታች ወደ ላይ ታገልጣለች ስለዚህ ራሳቸውን ከፍ ያደርጋሉ ልክ እንደነዛ Amen. Amen. And so to the Roman rulers, this is rebellion. This is pride. የሮሜ አገዛዝ በጣም የትዕቢት ትህትና የሌለበት ነው Secular means of this world. የዚህ ዓለም አገዛዝ Even to secular rulers today, they determine that this is pride and rebellion. They determine that this is arrogancy. በእውነት በምድር ላይ እንኳን ያሉ በዓለም ላይ ያሉ ገዢዎች ራሱ ምንድነው የሚሉት ይሄ በጣም ትዕቢት ነው ይሄ ምንም አይነት አክብሮት የሌለው ነው የተለያየ ነገር ይላሉ They believe themselves to be more excellent than just a common man. ያምናሉ
But Christianity elevates the common man to be equal with all men. ክርስቲያን በእውነት ሊሆን የሚገባው ከሁሉ ሰው ጋር ደግሞ እኩል መሆን ያለበት God told Peter, call not that which I have cleansed common or unclean. በእውነት እግዚአብሔር ያነጻው በእውነት አንጹ አይደለም አትበል ብሎ ነው ለሐዋርያው ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት የነገረው That's why they're screaming here. These that have turned the world upside down have come here also. በእውነት እዚህ ጋር የምናየው እውነት ዓለምን በእውነት ከታች ወደ ላይ ገልብጠውታል Because the saints are refusing to be obedient to those that force them to worship idols. በእውነት ቅዱሳን በእውነት ጥንቆላን ላለማመን ወይንም ደግሞ ሌላ አማልክትን ላለማመን ወስነው ነበር Amen. Amen. So that's why Jesus' kingdom is different than all other kingdoms because Jesus himself, being our Lord, made himself servant. He said he was among us as one that served. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ አገዛዝ መሪነት የተለየ ነው እሱ እንኳን በእውነት ከሁሉ ዝቅ ብሎ ሊያገለግል ባሪያ ሊሆን ወደደ So if you think of a worldly leadership or worldly kingdom የዓለምን ግዛት ስትመለከቱ the leadership is always at the top of the pyramid በእውነት በፒራሚድ ውስጥ ስትመለከቱ And so Jesus teaches a different kind of kingdom where the leadership is at the bottom of the pyramid. And this is an upside down kingdom. Amen. Amen. All right, praise God. So we need to turn to Galatians chapter 6 and verse 1. We're going to look, and now we're learning about the equality of the saints. Because the Apostle Paul is talking about a gospel that empowers the poor, the fatherless, the widow, the weak. It empowers and it lifts up and it elevates and it strengthens the believers, the saints. ከሌሎች ጋር እኩል እንዲሆኑ ማለት አባት የሌላቸው ምስኪኖች የተለያየ እኩል እንደሆኑ ለማሳየት Galatians chapter 6. Now I could teach this whole chapter for this part, but I'm not. We're just going to look at different verses within the chapter. This whole chapter is about equality between leaders and saints. If you study it and examine it, you will see a back and forth teaching, correcting the leaders and correcting the saints. In one verse, he commands the saints to give teachers offering. But then he balances it by telling the teachers not to be hypocrites.
አስተማሪ በእውነት እንደ ግብዝ እንዳይሆን ይናገራል። He communicates that saints ought to give offering to good teachers who are not hypocrites. በእውነት ቅዱሳን ሊሰጡ የሚገባቸው ስጦታ መልካም አስተማሪዎች መሆን እንዳለበት በእውነት ለግብዝነት መሆን የሌለበት እንደሆነ ይናገራል። Verses 1 through 2. ከአንድ እስከ 2 እናያለን። Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Okay. 1 and 2? Yeah, just 1 and 2. ወንድሞች ሆይ ያው 6 sorry. Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Oh, yeah, I'm in the right one. Okay, ገላትያ ወደ ገላትያ ሰዎች 6 ከ1 እስከ 2 ወንድሞች ሆይ ሰው በማናቸውም በደል እንኳ ቢገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለው ሰው በየዋህ መንፈስ አቅኑት። አንተ ደግሞ እንዳትፈጥን ራስን ጠብቅ። ከእናንተ እያንዳንዱ የአንዱን ሸክም ይሸከም፣ እንዲሁ የክርስቶስን ሕግ ፈጽሙ። And so right off the bat, or right in the beginning of the chapter, he separates good leaders from bad leaders by saying, ye which are spiritual. በእውነት እዚህ ጋር ስንመለከት መልካም መሪና ጥሩ ያልሆነ ደግሞ መንፈሳዊ እያለ ነው የሚገልጸው። Good leaders are spiritual. መልካም መሪ ማለት መንፈሳዊ ነው። And spiritual leaders are humble. መንፈሳዊ መሪዎች ትሑቶች ናቸው። The humility is shown in the scripture because they consider themselves lest they also be tempted. በእውነት እዚህ ጋር የሰውነት ምልክት ይታየባቸዋል። ስለዚህ ያው ይፈተናሉ በዚህ And they carry other people's burdens. የሌላኛውን በእውነት ሸክም ይሸከማሉ። Do you remember Jesus' teaching when he rebuked the Pharisees? ፈሪሳውያንን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገስጻቸው He said, ye put burdens on people that you won't even touch with your little finger. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ እየገሰጻቸው በእውነት በትንሽ ጣታችሁ እንኳን ልትሉ እንደማትችሉ ብሎ እያለ የሚላቸው ነገር አለ። But Jesus' kingdom is an upside down kingdom where the leaders help the saints carry their burdens. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ግዛት ከታች ወደ ላይ ነው። በእውነት ሌሎችን ስለ ሌሎች ግድ የሚል የሌሎችን ሸክም መሸከም። So the definition of spiritual is someone who has been filled with the Holy Ghost. የመንፈሳዊ መሪ ማለት ማብራሪያ Someone who is spiritual. The definition of spiritual is someone who has been filled with the Holy Ghost. በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ማለት ነው። Okay? And so, as I showed you in Romans chapter 1 and verse 16, እንዳሳየኋችሁ ሮሜ 1:16 ላይ the gospel is power of God unto salvation. የወንጌል the gospel power of God unto salvation. Okay, የእግዚአብሔር ኃይል ነው ብሎ ይናገራል። When you receive the power of the Holy Ghost, you will become spiritual. This is what Paul is talking about. Spiritual leaders do not exercise lordship over God's people. በእውነት መንፈሳዊ መሪዎች በሰዎች ላይ አምላክ አይሆኑም።
They do not exercise dominion over God's people. በእውነት ተጽዕኖ አያመጡም ወይንም ደግሞ ገዢ ለመሆን አይጥሩም። Amen. We're servants. አገልጋዮች ነን። Amen. So verses 5 to 10. ቁጥር 5 እና 10 For everyone, or for every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen. አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ወደ ገላትያ ሰዎች 6:5-10 ቁጥር እያንዳንዱ የገዛ ራሱን ሸክም ሊሸከም ነውና፣ ነገር ግን ቃሉን የሚማር ከሚያስተምር ጋር መልካምን ነገር ሁሉ ይካፈል። አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትም። ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል። በገዛ በስጋው የሚዘራ ከስጋ መበስበስን ያጭዳልና፣ በመንፈስ ግን የሚዘራው ከመንፈስ የዘላለምን ሕይወት ያጭዳል። ባንዝልም በጊዜው እናጭዳለንና መልካም ስራ ለመስራት አንታክት። እንግዲህ ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም እናደርግ። All right, and so here's the Apostle Paul teaching balance, because you see here in verse 5, he said, every man shall bear their own burdens. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚያስተምረው የተመጣጠነ ነገር ነው። በእውነት ሁሉም ሸክሙን እንዲሸከም ይናገራል እዚህ ጋር። But in verse 2 he said spiritual people bear each other's burdens. በእውነት መንፈሳዊ ሰው ደግሞ የሌላውን ሸክም እንደሚሸከም ደግሞ ይናገራል። So if you look in verse 3 and 4, he's talking about people who are proud and selfish and that think that they are something when they are nothing. በእውነት 3 እና 4 ስንመለከት ደግሞ በራሳቸው ከፍ የሚያደርጉ ከሌላው የሚበልጡ አድርገው የሚያስቡት እነሱን ነው እየተናገረ ያለው። He's saying the proud and selfish or the high-minded, they will bear their own burden alone by themselves. በእውነት በጣም ትዕቢተኞች የተለያየ እንትን ያለባቸውን ደግሞ የራሳቸውን ሸክም እንዲሸከሙ ይነግራቸዋል። They don't deserve any help because they think themselves to be God. በእውነት የሌላውን ሸክም መሸከም አይችሉም የሚያስቡት ለራሳቸው ብቻ ስለሆነ። And so here the Apostle Paul is teaching that he's teaching the saints not to be taken advantage of. በእውነት ቅዱሳንን ሐዋርያው ጳውሎስ የሚያስተምረው ከሌሎች ደግሞ ጥቅምን እንዳይወስዱ ነው። He's telling you to give and support good teachers, but do not be taken advantage of. በእውነት ያስተማረ ያለው ከሌላው በቃ ጥቅም እንዳይወስዱ መቀበል ያለባቸው ነገር። Do not let these teachers elevate themselves to be more than what they are, human, just like you. በእውነት ሌሎች ከነሱ ጥቅም ለማግኘት ብለው ራሳቸውን ከፍ እንዳያደርጉ ያንን ነው እየተናገረ ያለው። Amen. አሜን። That's why he says in verse 7, be not deceived. ለዚህ ነው እዚህ ጋር 7 ላይ አትሳቱ ብሎ የሚናገረው። God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. እግዚአብሔር አይዘበትም፣ ሰው የሚዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭዳል ብሎ ይናገራል። If a leader sows to his flesh, making himself more than what he really is, then he will reap that corruption. He will reap judgment from God. በእውነት አንድ ሊደር አንድ መሪ የሆነ
በእውነት መልካም ያልሆነ ነገርን የሚዘራ ከሆነ ያንኑ ነው ደግሞ እንደዚሁ የሚያደርገው። And so here, this is a deep teaching. The Apostle Paul is saying that spiritual people help each other. በእውነት እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር መንፈሳዊ ሰዎች ደግሞ በእውነት እንደሚረዳዱ የሌላውን ሸክም እንደሚሸከሙ ይናገራል። Spiritual people sow to the Spirit by helping each other. በእውነት መንፈሳዊ ሰዎች የሚዘሩት ሌሎችን በመርዳት ነው። They do good to each other as the household or family of faith. በእውነት መልካም ነገር ያደርጋሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ላሉ ሰዎች። Amen. We're familiar. We're family. They are not executives. በእውነት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ እንደ ቤተሰብ ነው የሚያዩት። በእውነት ራሳቸው አነጥለው እንደ ሌላ ነገር አያዩ። Leaders are not business managers in the Christian faith. They are fathers. They are supposed to love. በእውነት መሪዎች እንደ በእውነት ዓለም ላይ እንዳሉት ደግሞ የቢዝነስ መሪዎች እንደሆኑ አድርገው ራሳቸው መሆን የለባቸውም፣ ግን እንደ አባት መሆን ያለባቸው። They are mothers. They are supposed to love. Amen. Amen. That's why the Apostle Paul says in Timothy, he admonishes them to treat the women as mothers. በእውነት ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እናቶችን እናቶችን እንደ ሴቶችን እንደ እናት እንደዛ እንዲል የሚያደርገው። A mother is a God-giving spiritual position. በእውነት እናት ማለት እግዚአብሔር የሰጠው መቆጣጠር ነው። Amen. Amen. And so Paul admonished Timothy not to usurp authority over what God has established and set up. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲያስተምር ከሌላው በላይ እንዳይል ነው እየነገረው ያለው። Because in any kingdom, the basic element of a kingdom is the family unit. በእውነት ምንም አይነት መንግስት ዋናው ነገር አንድነት ያለው ሊሆን እንደሚገባ። When leaders break up and divide the family unit, they are destroying their own kingdom. በእውነት ማንኛውም መሪ የቤተሰብ አንድነትን የሚል ከሆነ ያው የሚፈጠር ነገር ይኖራል። Jesus said a house divided against itself cannot stand. በእውነት የሚገፋፋ ቤት ማለት መቆም እንደማይችል። Jesus said a kingdom divided against itself cannot stand. በእውነት የሚከፋፈል መንግስት እንደማይቆም ይናገራል። And so if you abuse the families and divide the families and make them more obedient to you than each other, then you are destroying and dividing your own house and your own family. በእውነት መንግስትን እግዚአብሔር የመሰረተውን መንግስት የምናከፋፍል ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር የምናደርግ ከሆነ በእውነት ቤታችንን እያፈረስን እንደሆነ አንድነት እያፈረስን እንደሆነ ነው የሚያሳይ። Amen. Amen. Verse 12 through 16. 12 እስከ 16 As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. For neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything,
nor uncircumcision, but a new creature. And as many as walk according to this rule, peace be upon them and mercy and upon the Israel of God. Amen. The same chapter. 12 and 16, same chapter. 12 through 16. ወደ ገላትያ ሰዎች ያው 6:12-17 ላይ እናነባለን። Now, oh, sorry, go ahead. Okay. በስጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏቸው። ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው። በስጋ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ በስጋችሁ እንዲመኩ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙት ራሳቸው እንኳን ሕግን አይጠብቁም። ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ራቅ። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል እንጂ መገረዝ ወይ ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና በዚህም ስርዓት በሚመላለሱ ሁሉ ላይ በእግዚአብሔር እስራኤል ላይ ሰላምና ምሕረት ይሁን። እኔ የኢየሱስን ማኅተም በስጋዬ ተሸክሜያለሁና ከእንግዲህ ወዲህ አንድ ስጋ አንድ እንኳን አያድክመኝ። And so the Apostle Paul is not teaching lawlessness. He's not telling the saints to rebel against the leaders in the church. But he is telling the saints that they have liberty to support spiritual leaders. በእውነት ነፃነት አላቸው ቅዱሳን ከመሪዎች ጋር ባለው ነገር and not to support unspiritual leaders. ግን መንፈሳዊ ያልሆኑትን መሪዎች ደግሞ እንዳይደግፉ ነው የሚናገረው. And he's showing the difference between spiritual leaders and unspiritual leaders. እያሳያቸው ያለው መንፈሳዊ መሪዎችንና መንፈሳዊ ያልሆኑ and that spiritual leaders are humble servants of others. በእውነት መንፈሳዊ መሪዎች በጣም ትሑቶች ናቸው. He uses himself now as an example of a spiritual leader. በእውነት ምሳሌ አድርጎ ራሱን ነው የገለጸው እንደ መንፈሳዊ መሪ. Because he's saying the unspiritual leaders make themselves something when they are really nothing. በእውነት መንፈሳዊ ያልሆኑ መሪዎች ራሳቸውን ያልሆኑትን ሊሆኑ የሚቆጥሩ እንደሆነ ነው. But the Apostle Paul says that he glories only in God and in Jesus Christ's cross. በእርግጥም ሲናገር የነበረው ትምክህት ሊኖረን የሚገባው በክርስቶስና በእግዚአብሔርና በክርስቶስ ብቻ ሊሆን እንደሚገባ ነው. He is saying the difference between unspiritual leaders and himself is that unspiritual leaders constrain you. Okay, go ahead. Verse 12 has the word constrain. They constrain you to be circumcised. እዚህ ጋር ደግሞ የሚናገረው 12 ላይ በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ ናቸው. Amen. They want you to be circumcised as in the Old Testament law of Moses. በእውነት እንድትገረዙ ይፈልጋሉ ልክ እንደ የሙሴ ሕግ ላይ እንዳለው. They want to elevate themselves to great men like Moses. በእውነት ልክ እንደ ሙሴ በእውነት ራሳችሁን ከፍ አድርጋችሁ እንድትታዩ ሊያደርጉ ይሞክራሉ. And they constrain you to be their subjects and servants. በእውነት ያንን ነገር እንደ እንትን አድርገው እንደ ባሪያ አድርገው ሊገዟችሁ ይሞክራሉ. This way they will escape the persecution of being a real spiritual Christian. በእውነት እውነተኛ ክርስቲያን ሆነው እንዳይሆኑ ከዛ ነገር ለማምለጥ ይሞክራሉ. All spiritual Christians are persecuted. ሁሉ ክርስቲያን ይሰደዳል. But these are building an earthly kingdom where they're using
the Christians to protect them. በእውነት ግን ይህንን ነገር የሚጠቀሙት በምድር ላይ ላለው በእውነት እነሱን ለመጠበቅ ነው። They elevate themselves in position and power, and they hide behind the multitude of Christians in their church. በእውነት ራሳቸውን በእውነት እንዲሸፍኑ እንዲደብቁ በእውነት ከብዙዎች መካከል እንደዛ ያደርጋል። And through making themselves rich in luxurious lives off of the saints, they escape the persecution of the cross. በእውነት ራሳቸውን የክርስቶስን መከራ የክርስቶስን ስደት ላለመቀበል በተለያየ በልግዠሪ ወይንም ደግሞ ዓለም ላይ ባለ በተለያየ አይነት ቅንጦታዊ ህይወት ውስጥ እንዲኖሩ ለራሳ ያደርጋል። They glory in your flesh because now you are an example of their great teachings. በእውነት እናንተ ምሳሌ ናቸው። ትልቅ ትምህርት እንደዛ አድርገው ይጠቀማል። Look at the great kingdom that I built, they say, like Nebuchadnezzar. በእውነት ምን አይነት ትልቅ መንግስት ነው የገነባሁት ልክ እንደ ናቡከደነጾር ብለው ይመካሉ። I built this kingdom with my great teachings as a godlike person. ይህንን መንግስት መሰረትኩኝ ልክ እንደ እግዚአብሔር እንደዛ የማለት የትምክህት ንግግርን And like a business manager or an executive, they say, I run this thing. I rule this thing. This is my leadership. And they're elevating and esteeming themselves as an angel. በእውነት ራሳቸውን ከፍ ያደርጋሉ ልክ እንደ መላእክት በእውነት እኔ ይህንን የምመራ ነኝ የዚህ እንትን ገዢ ነኝ እንደዛ የማለት ነገር ዓለም ላይ ያለውን ነገር ይጠቀማሉ። But Paul is saying, you see me, I'm in prison. You see me, I'm preaching the gospel. ታኛላችሁ እኔ በእስር ቤት ነበርኩኝ ወንጌል ነው የምሰብከው እያለ እየነገራቸው ነው። I preach on the streets and I witness to people. በመንገድ ላይ እመሰክራለሁ የክርስቶስን አዳኝነት። This is an example of a spiritual leader compared to an unspiritual leader. ይሄ መንፈሳዊ መሪ ነው የሐዋርያው ጳውሎስ አይነት ከሌላው ደግሞ መንፈሳዊ ካልሆነ። That's why the worldly people in the book of Acts said, these that have turned the world upside down have come here also. በእውነት ለዚህ ነው ሐዋርያ ስራ ላይ የሚናገረው መንግስት ከታች ወደ ላይ የሆነው ነው ብለው የሚናገሩት። The Christian church has turned the world upside down because it empowers the poor. በእውነት የክርስቲያን አገዛዝ ከታች ወደ ላይ ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ምስኪኖችን ያስታጥቃሉ። It elevates the poor and lowly and humble. በእውነት ምስኪኖችን ከፍ ያደርጋሉ። በእውነት የተናቁትን ሰዎች ያ ነው የሚለየው። And makes them equal to those that think themselves to be something when they are really nothing. በእውነት ራሳቸውን ከሁሉ የሚበልጡ አድርገው ከሚያስቡ ጋር እንደዛ እኩል እንዲሆኑ ያደርጋሉ፣ ግን እነሱ ምንም ናቸው። Colossians chapter 1 ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ላይ እንሄዳለን። verse 19. 19 ላይ እንሄዳለን። The identity of the Roman is empowered saints. የሮሜ ማንነት ክርስቲያኖችን ቅዱሳንን ማስታጠቅ። Amen. Amen. All right. Colossians chapter 1 and verse 19. And 19 ላይ እንሄዳለን። And we're going to read 19 through 27. ከ19 እስከ 27 እናነባለን። For it pleased the Father that in him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him, I say, whether they be things in earth or things in heaven, and you that were sometimes alienated
and enemies in your mind by wicked works, yet now hath been reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable, and unreprovable in his sight, if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister, who now rejoice in my sufferings. I rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church, whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God, even the mystery which hath been hid from the ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Oh wait, 2 more verses. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Amen. 19? Yes, 19 through the last verse, 29. Okay. ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ያቀረባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁ በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በስጋው ሰውነት በቤት በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ። ይህም ተመስርታችሁና ተደላላችሁ ከሰማችሁትም ከወንጌል ተስፋ ሳትናወጡ በሃይማኖት ጸንታችሁ ብትኖሩ ይሆናል። ያም ወንጌል ከሰማይ በታች ባለው ፍጥረት ሁሉ ዘንድ የተሰበከ ነው። እኔም ጳውሎስ የእርሱ አገልጋይ ሆንኩ። አሁን በመከራዬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛልና ስለ አካሉ ማለት ስለ ቤተ ክርስቲያን በስጋዬ በክርስቶስ መከራ የጎደለውን እፈጽማለሁ። ስለ እናንተ እንደተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር መጋቢነት የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሜ እንድሰብክ እኔ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆንኩ። ይህም ቃል ከዘላለምና ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ምስጢር ነው። አሁን ግን ለቅዱሳኑ ተገልጧል። ለእነርሱ ለእግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለው የዚህ ምስጢር ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ሊያስታውቅ ወደደ። ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው። እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ እየገሰጽን ሰውን ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው። ለዚህም ደግሞ ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንደ አሰራሩ እየተጋደልኩ እደክማለሁ። Okay, we're going to close here today and pick up here next week. እዚህ ላይ እንዘጋለን። በሚቀጥለው ከዚህ ደግሞ እናነሳለን። But here the Apostle Paul is further teaching what a spiritual leader in the church is like. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር ሊያስተምረን የፈለገው መንፈሳዊ አገልጋይ መሆን ያለበትን ነው። A spiritual leader reconciles you to God. በእውነት መንፈሳዊ
አገልጋይ ከክርስቶስ ጋር ማስታረቅን እንድታረጉ ያደርጋቸዋል። That means they give you the same access to God that they also have. በእውነት ተመሳሳይ ያላቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት የሚገቡበትን ያንን ነገር ያስተምሯቸዋል። They don't enslave you through fear to themselves. በእውነት በፍርሃት እንድትሆኑ ባሪያ አያደርጓችሁም። But they empower you and give you peace with God. በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዲኖራችሁ ያደርጋሉ። However, Christians are supposed to continue in the faith, verse 23. 23 ላይ ክርስቲያን በዛ በእምነት መቀጠል እንዳለበት ይናገራል። በሃይማኖት መጽናት እንዳለበት ይናገራል። You're supposed to grow. ማደግ አለባችሁ። Be grounded and settled. በሃይማኖት ጸንታችሁ ብትኖሩ ይሆናል። And become unmovable. የማትነቃነቁ ማለት To ነው። where you don't quit. እንዳታቆሙ ማለት ነው። You're going to be able to go through things just like your spiritual leader, the Apostle Paul. በእውነት ልክ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ በመከራ በተለያየ ነገር ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ። And the Apostle Paul is saying this is the example of real spiritual leaders. They overcome battles and trials and persecutions and sufferings. በእውነት ይሄ ትክክለኛ የመንፈሳዊ አገልጋይ ህይወት ነው። የተለያየ ስደት የተለያየ መከራ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚሆኑ The Holy Ghost is the one who comforts them in those hardships. መንፈስ ቅዱስ ነው በተለያየ መከራ ውስጥ የሚያጽናናቸው። And so a spiritual leader is able to comfort you in the things that they are comforted. በእውነት መንፈሳዊ ሰዎች እንደተጽናኑ ሌሎችንም ማጽናናት ይችላል። In these hardships. በዛ መከራ ውስጥ Notice that the Holy Ghost is called the Comforter. እንደ አስተውሉ መንፈስ ቅዱስ አጽናኙ መንፈስ ነው። As a mother and a father, you can comfort your children because you have gone through the same thing your children have gone through, and you were comforted by God in those things. በእውነት እንደ እናትና እንደ አባት ታጽናናላችሁ ልጆቻችሁ እናንተ ባለፋችሁበት መንገድ ስለሚያልፉ። So you can point them to God and give them the same access to God that you also have. በእውነት ታመለክቷላችሁ በዛ መልኩ እግዚአብሔር ጋር እንዲደርሱ ማለት ነው። አሜን Amen. So the Apostle Paul teaches equality. He doesn't just teach the rich, he teaches every man. ሐዋርያው ጳውሎስ ሁሉንም ነው የሚያስተምረው። በእውነት አንድ ቦታ አንድን ሰው ብቻ አንድ ሀብታም የሆነ ብቻ አይደለም። That's the difference between a spiritual leader and an unspiritual leader. ልዩነቱ መንፈሳዊ የሆነ መሪና መንፈሳዊ ያልሆነ መሪ ልዩነት ነው። The Apostle Paul says in Galatians, ሐዋርያው ጳውሎስ በገላትያ እንደሚለው they would exclude you that you might affect them. በእውነት ያስወጣችኋል እናንተን በእውነት እንዳትቀላቀሉ። But the Apostle Paul and the Lord and our Lord Jesus Christ were not afraid to be affected by others. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስና ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ምንም በተለያየ ነገር በማለታቸው ምንም ችግር የለባቸው። They could be touched by the dirty and the unclean, and their holiness was not affected at all. በእውነት በተለያየ በቆሻሻ በተለያየ ነገር በተለያየ ነገር ሊላቸው ይችላል፣ ግን ደግሞ ያ ነገር ቆሻሻ ያረጋቸውም ወይንም ቅዱስነታቸውን አያበላሽም። They could eat with sinners and teach sinners, and their holiness was not affected at all. ከኃጢአተኞች ጋር ሊበሉ ይችላሉ፣ አብሮ ሊያሳልፉ ይችላሉ፣
But false, unspiritual teachers or false teachers, unspiritual teachers, they will exclude you because they're afraid you will affect their holiness. በእውነት መንፈሳዊ ያልሆኑ ወይንም ደግሞ ያልበሰሉ መሪዎች ግን ያስወጧቸዋል በእውነት ምክንያቱም ቅድስናቸውን የሚያመጣበላሹ ይመስላቸዋል But the Apostle Paul is teaching that in the book of Romans that the gospel of power empowers you to make you strong so that you can win souls in the whole world, no matter where, no matter who, and you'll be able to teach them in all wisdom. Amen. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለው በእውነት ወንጌል ያስታጥቃቸዋል ሌሎችንም እንደዛ እንድታረጉ We'll pick up in Colossians chapter 2 next week. This is the end of our Bible study. Let us pray. Because we want to grow and mature and become spiritual leaders. We want to be empowered to empower others that they may grow and be strong too. We want the lost to be reconciled to God. We are not doing it to take advantage of people and make slaves of others. But as the servants of God, we are making ourselves servants of all. And we'll turn the world upside down like the Christians of the Bible. Spiritual Christians or biblical Christians. What they did in the beginning is the same that we will do now. With holy fire. In fervent love. In Holy Ghost power. Amen. Amen. We are overcomers and we will teach others to be overcomers. We are more than conquerors and we will teach others to be more than conquerors. Amen. Amen. And we will do good to all men. Not just the rich, but also to the poor. Not just to the strong, but also to the weak. And especially to the family of God or the household of faith. Let us pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Lord, we celebrate your birth. We give you glory. You are our God. You are our Savior. You help us and strengthen us and protect us. We can do all things through you. We're committed to you. We're your saints. We are your servants. And we love you and thank you for everything you've done for us. We thank you for the gospel. We thank you for the Holy Ghost. We can do nothing without you. We thank you for the cross and the death and the resurrection.
ጌታዊ ስለሞት ከሞት ስለተነሳ እናመሰግናለን Hallelujah. ሃሌሉያ We praise you. This እናመሰግናለን is a great, marvelous work. ይሄ በጣም ታላቅ የሆነ አስደናቂ ነገር ነው And without it, I am nothing. ከዛ ውጪ ምንም ነኝ እኔ I can only do the impossible through God who does the impossible. በእውነት ማድረግ የምንችለው የማይቻል ነገር በአንተ ነው ጌታ I am only spiritual through God who makes me or empowers me to be spiritual. መንፈሳዊ መሆን የምችለው እሱ መንፈሳዊ ስላደረገኝ ነው Spiritual is not psychology or philosophy or intellectuality. በእውነት መንፈሳዊ መሆን ፍልስፍና አይደለም በእውነት ወይም ደግሞ የአእምሮ ዕውቀት አይደለም Spirituality is a spiritual power that comes from only God and God alone. በእውነት መንፈሳዊነት ካንተ ብቻ የሚመጣ ነው And we praise you, Lord. God, give us this power. Empower us and strengthen every saint under the sound of my voice. And everyone who hears this teaching, empower them and strengthen them and give them the strength. Give them the Holy Ghost baptism. Let them be baptized with more than just water and outward works, but be filled with the Spirit of God and empowered and strengthened to live the righteousness of God. Hallelujah. አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስታጥቃቸው በውሃ ጥምቀት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በእውነት በመንፈስ እንድታጠምቃቸው እንጸልያለን In the mighty name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Help them, God, to be witnesses. በእውነት አንተን እንዲመሰክሩ እርዳቸው Of the glory that shall be revealed. በእውነት ክብር ሊገለጥ ያለው Let Christ be formed in them. ጌታዊ ክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት በእነሱ ውስጥ ይታይ And ይገለጥ let the whole world see in them the hope of the glory of God. በእውነት ሁሉ ዓለም ያንተን የተስፋ ማየት እንዲችሉ እንጸልያለን That the world, and as many as receive them, may receive the power of God unto salvation. በእውነት ብዙዎች እንደተቀበሉ ይናገራሉ ጌታዊ ቃልን And be reconciled to God. በእውነት እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ካንተ ጋር ይታረቁ And have the peace of God. በእውነት ያንተ ሰላም ይኑራቸው In Jesus Christ's name. በኢየሱስ That they'll be saints. ጌታ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን In Jesus Christ's name we pray all these things. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የምንጸልየው አሜን And let all those that love the Lord say amen. እግዚአብሔር የምንወድ ሁሉ አሜን እንላለን All right, God bless you is our prayer. ተባረኩ ነው ጸሎታችን Our next service will be 10:30 a.m. East African time this Sunday morning. በእውነት ነው የሚኖረው የሚቀጥለው አገልግሎታችን 4:30 ላይ በምስራቅ አፍሪካ ሰዓት አቆጣጠር God bless you. We love you. Pray for us. And we'll be praying for you. And I also made you can ask questions on Facebook, or you can ask questions within the Telegram group. በእውነት እንደዚሁም ደግሞ በቴሌግራም ግሩፓችን ወይንም በፌስቡክ ላይ ደግሞ ልጽፉልን ትችላላችሁ ልጠይቁ You can reach out to me or my wife personally. እኔን ወይንም ደግሞ ባለቤቴን ደግሞ በግል ማግኘት ትችላላችሁ በዛ መልኩ For prayer and counsel. ለጸሎትና ለምክር አገልግሎት Amen. አሜን So I'll see you Sunday.